जय जगन्नाथ भिडियोटी आरंभ करुच्ची आम कालिया पाखर देखु तो कालिया केमती आमर झुलुंट झुलण एपटे कम चलती कालिया को झुला रखाई तापर ये आम बड़ पुआ कालिया को धरिकी आम गेला करुचु आ छोट छोट कुनि पिला सहित टिके फोटो उठाऊ जेहेतु से कहले दीदी आम टिके फोटो उठेबू तापर आसिले आम सस्मिता दीदी केते क्यूट होती आम दीदी जी सब हो पारुछि आम दीदी तापर ये आम अपेक्षा करूँ जेहेतु पूरी बड़ पंडा आसी पहुँची सारी तो आम सब अपेक्षार ये अच्छु बंदपणा कर पाछटी नेबू आमर से सबरी जगह जोटी विश्वा बसु एवं ललिता माधव बासस्थान से आम पाछटी नेबू चल लगुच जमी सब अपेक्षार अंत घटे प्रभु श्री जगन्नाथ स्वयं आम पाखे पहुँची सारी एत खुशी एत गर्व अनुभव निजक होते धन्य मन करुचे भाषार भी कहीपरुनी आपण मानक तो वीडियो माध्यम आम देखा जहाँ जी आम जाचु बा करुचु तार किसी अंश आम आपण मानक वीडियो माध्यम देखा भिडियोटा आग को मुझे कंटिन्यू करें कि ना भॉइस दे पारि कि ना मुझे जापारूनी कारण भिडियोटा एत लंबा अच्छी जे आपण मैंने निजे ही देखूँ आग को कौन कौन सब होपण वीडियो माध्यम निश्चय देखिपारे तो कंटिन्यू करूँ प्लीज़ कहीं भी स्किप करतुनि वीडियोटी बहुत मात्रा शेयर करूँ भल से माने वीडियोटा देखूँ शेष जाए देखूँ जमा भी स्किप करके रही जातुनि बहुत सुंदर है वीडियोटी प्लीज़ देखूँ थे ये बास आपण मानक गोटे अनुरोध रही क्षत्रिय पणे कंधे धनु खाई आउ वन फल खाई क्षत्रिय पणे कंधे धनु खाई जीव जंतु अबेस हेले आउ ना सिया लता रे सिमुनी सिया लता रे सिमुनी अष्टभुजे सिया लता रे सिमुनी जय विश्वास महापुरुष ये ना
हाँ ठीक गले हेते धरिबे ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସେଠି हाँ हाँ ପୁରା ମନେ ପକେଇକି हाँ सेठी धरिबे ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି हाँ चलो ଆଣନ୍ତି କଣ୍ଟେଇ ନାଳର ଶାନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେ ରହିଲେ ଆଉ ବୃକ୍ଷ ନୀଳବ ନା ଦର୍ଶନ କଲେ କିଛି ଦିନ ଫୁଲ ବୋଲି ଜାଣିଥିବେ ବାବା କଇଁ ଫୁଲ କଇଁ ଫୁଲ ବାପା ଗୁରୁ ଆମର ଦେଖିକି ନଉନୁ ତାଙ୍କୁ କହିକି ନଉନୁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ସୁନ୍ଦରରେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନୀଳାଦ ସମସ୍ତ ମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ହରିବଲ ଶ୍ରୀ ଆନନ୍ଦେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିକି 3 ଯୁଗ ବସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ପୀଠରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବିଚାର ମନ ଭିତରେ ଥାଇ କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ପାଦ ପକେଇବେ ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ବୋଲି ଆନନ୍ଦେ କୁମାର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିମା ହେଲେ ବରଂ
ଅଚଳ କିନ୍ତୁ ଚଳ ପ୍ରତିମା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାର ବହୁତ ବହୁତ ହିସାବରେ ବହୁତ ମତେ ତାର ଭାଷା ନାହିଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବକ ଆମ ବିଶ୍ୱାବସୁ ସବରପଲ୍ଲୀର ମୂଳ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପାଦ ଦେଇ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦେଲେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ছাত্রযুক্ত বৃষক চতুরগা দক্ষিণাবর্তবহ্নি দিব্যস্ত্রী পূর্ণকুম্ভ জগৎপগণিকা পুষ্পমালা জগদীশ হীরাশ্রমা জগদীশ হীরাশ্রমা জগদীশ आज श्रीक्षेत्र धाम ସମସ୍ତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି କାହିଁ କଥା କହୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ମାଛୁଆ ପଣ୍ଡା ଆମର ଅଛି ମାଛୁଆ ପଣ୍ଡା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ପଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଥାଳିର ତାକୁ ଜଣେ ଯେନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହେଁ ଯେ ଚଢ଼ୁରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ଅଗସ୍ତି ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଭଜମୂର୍ଖ ସେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା କ'ଣ ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆରେ ଏ ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେ ତ କହିଲେ ହଉ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଯାହା ଖାଇବୁ ତାକୁ ଭଗବାନ ଅର୍ପଣ କରିଦେବୁ ସେ